صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله هدى حدي صورة باسم الحبايب فهذا صوت أعطى الركائب صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله ما لاحت كواكب ألام بخير من ركب النجائب هذا حديث باسم الحبايب فهذا سكر أعطاق الركائب صلاة الله ما لاحت كواكب على الخير من ركب النجائب هذا حديث باسم
insyaallah hikmah akan disampaikan oleh para masyayikh. Hari ini kita datangan masyayikh, beliau datang dari Syam, orang-orang alim dari Syam. Insyaallah dari beliau akan berikan hikmah-hikmah. Yang pertama adalah Dr. Muhammad Darwish, beliau akan memberikan hikmahnya untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nahmadullah azza wa jal an jama'ana fi hadha al-majlis al-mubarak. ونحن نحتفل بمولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Setelah beliau mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan sholawat serta salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengajak kita bersyukur yang telah mengumpulkan kita semua hingga hadir dalam majelis yang penuh berkah insyaallah ini dalam merayakan bergembira dengan maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hani'an lakum ayyuhal ikhwah bihadha al-majlis. Hani'an lakum hadha al-maji' wa hadha al-iqbal. Fahadha yadullu ala mahabbatikum li sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berbahagialah kepada para hadirin, mulialah kepada kalian semua yang telah hadir, yang telah datang kepada majelis ini. Tidak lain dan tidak bukan kedatangan kita kepada majelis ini semata-mata karena kita menunjukkan rasa cinta kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna mahabbata hadha an-nabiy al-azim hiya min afdalil qurbat wa afdali as-sifat التي يتحلى بها عباد الله الصالحون. Sesungguhnya rasa cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu ibadah, adalah salah satu taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling afdal. Disinilah kita merasakan kenikmatan, kelezatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. ومما اجتمع عليه أولياء الله عز وجل وعباد الله الصالحون في كل عصر من العصور، مما اجتمعوا عليه محبة هذا النبي العظيم وتعظيمه والإكثار من ذكره والإكثار من ذكر فضائله. Dan setiap zaman, setiap tahun di mana para ulama dan para aulia, disitulah mereka berkumpul bersama-sama untuk berzikir, untuk menyebut, untuk bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengagung-agungkan beliau. فلا تجد عبدا من عباد الله الصالحين إلا وهو يتأثر بذكر هذا الحبيب العظيم وتظهر عليه آثار التعظيم والحب إذا ذكر هذا النبي عليه الصلاة والسلام. Tidak akan kalian dapatkan, tidak akan kalian temui orang-orang yang soleh, orang-orang aulia illah, kecuali dalam diri mereka itu ada rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW, ada rasa mengagungkan, rasa cinta terhadap Nabi Muhammad SAW dalam diri mereka. فلا يعرف عباد الله الصالحون لا يعرفون الجفاء ولا يعرفون سوء الأدب ولا يعرفون شيئا مما هو ظاهر الآن عند بعض الناس من الجفاء والتقصير وترك الثناء والمدح لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. Dari orang-orang yang seperti mereka tidak akan didapati dari mereka itu hati yang kosong, hati yang kering, hati yang merasa gundah daripada mengagungkan Rasulullah SAW. Karena lisan mereka, karena hati mereka selalu berkaitan, selalu menyambung kepada Nabi Muhammad SAW. وكيف لا تقبل قلوب عباد الله الصالحين، كيف لا تقبل على محبة هذا النبي المعظم وقد كمله الله وجمله الله وجعله أكمل خلقه سبحانه وتعالى. Bagaimana tidak hati kita, hati seorang manusia tidak cinta, tidak
terkait kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan, telah menyempurnakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sesempurna bentuk, dalam sebaik-baiknya makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. لقد اجتمع في هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام كل ما يدعو إلى محبته والتعلق به صلى الله عليه وسلم. Sungguh telah berkumpul semua khisal, semua perangai, semua bentuk-bentuk kemuliaan, kesempurnaan yang membuat seorang manusia itu condong merasa cinta kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فهو أجمل خلق الله صلى الله عليه وسلم، أجمل الخلق جعله الله عز وجل في غاية الحسن والجمال في خلقه صلى الله عليه وسلم. Beliau adalah seindah-indahnya makhluk, beliau adalah sebagus-bagusnya makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. وهو صلى الله عليه وسلم صاحب الإحسان، فمنه جاء إلينا كل خير، وصل إلينا كل خير عن طريق هذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم، فهو أعظم الخلق إحسانا إلى الخلق. Beliaulah asal dari semua kebaikan yang datang kepada kita. Tidaklah kebaikan apapun itu yang datangnya dari Islam diajarkan, kecuali semua kebaikan itu bermula dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وربنا عز وجل حلاه بأعظم الصفات وأكرم الخصال صلى الله عليه وسلم، فكان رحمة كله. Dan beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memuliakan, telah menyempurnakan, telah disempurnakan akhlak-akhlak beliau oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sehingga terkumpullah semua kebaikan, kemuliaan dalam diri baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وربنا عز وجل خاطبه فقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Dan beliau salah satu sifat yang paling menonjol yang telah diberikan kekhususan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah sebagai rahmat lil alamin. Beliau penuh dengan kasih sayang kepada seluruh kalangan alam ini, bukan cuma kepada manusia saja. وربنا عز وجل أظهر في القرآن الكريم شيئا من كمالات هذا النبي الكامل المكمل صلى الله عليه وسلم. Dan Allah telah menyebutkan, memuji salah satu dari perangai yang terpuji dari Nabi Muhammad SAW. Salah satu saja, belum semuanya disebutkan dalam Quran Allah Subhanahu wa taala. فخاطبه الله عز وجل فقال: فبما رحمة من الله لنت لهم. برحمة الله عز وجل كنت ذا لين ولطف وحسن معاملة لعباد الله. Dan salah satu yang disebutkan, yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu fabima rahmatin minallahi lintalahum, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sebagai penyayang, pengasih terhadap semua makhluk Allah. Maka dengan rahmat Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menjadi seorang yang paling mulia, paling agung, paling berbelas kasih kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فما كان فظا ولا غليظا ولا منفرا صلى الله عليه وسلم. Dan jikalau saja engkau wahai Nabi Muhammad, engkau engkau ada berbuat yang tidak baik, engkau keras kepala, engkau jahat, engkau kasar kepada makhluk Allah, maka makhluk-makhluk Allah akan berpaling darimu, akan menjauh darimu. Tapi Nabi Muhammad SAW sama sekali tidak pernah kasar, tidak pernah berbuat jahat. Maka dari itu tidak ada makhluk yang tidak mencintai, tidak mendekati baginda Nabi Muhammad SAW. هذا اللطف في التعامل وهذه الأخلاق العالية جعلت قلوب الصحابة رضي الله عنهم تتعلق بهذا الجناب العظيم. Dengan perilaku yang lemah lembut, dengan muamalah yang mulia ini, sehingga menjadikan hati para sahabat Nabi Muhammad menjadi mencintai beliau, menjadi selalu ingin dekat bersama beliau Nabi Muhammad SAW.
سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه صحب هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم سنين فما زادته هذه الصحبة إلا حبا وتعلقا بهذا النبي صلى الله عليه وسلم. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau selalu bersanding, beliau selalu mendekat bersahabat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah setiap hari, setiap minggu, setiap tahun kecuali pendekatan ini, sahabat ini tidak bertambah kecuali semakin cinta, semakin bergantung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. جاء مرة سيدنا أبو هريرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله إني إذا رأيتك طابت نفسي وقرت عيني. Suatu saat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau ini datang kepada Rasulullah SAW. Beliau bertanya, wahai Rasulullah, kenapa setiap saat aku melihat engkau, tidaklah dalam hatiku ini timbul ketenangan. Tidaklah ketika aku melihat engkau ini kecuali hatiku merasa tenang, merasa tentram, merasa nyaman ketika aku melihatmu. فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله إني إذا رأيتك طابت نفسي وقرت عيني فأنبئني عن كل شيء. قال: كل شيء خلق من ماء. Sahabat Abu Hurairah berkata, ya Rasulullah, ketika melihat engkau, ketika aku bersama engkau, hatiku merasa tentram, merasa nyaman. Maka dari itu kabarilah aku, beritahulah aku semua yang engkau tahu, apa yang engkau tahu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap sesuatu itu diciptakan dari air. ثم قال: يا رسول الله أنبئني بعمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: أطعم الطعام، أفشي السلام، وأطعم الطعام، وصل الأرحام، وصل بالليل، وقم بالليل والناس نيام، ثم ادخل الجنة بسلام. Sahabat Abu Hurairah kemudian bertanya lagi, wahai Rasulullah, beritahu aku lagi sesuatu yang membuat aku bisa masuk surga, sesuatu yang bisa menyampaikan aku ke dalam surga. Kemudian Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai sahabat Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, beri makanlah kepada orang-orang makanan, dan sebarkanlah salam kepada sesama manusia. Kemudian sambunglah silaturahim. Kemudian yang keempat, salatlah kalian dalam waktu malam, qiyamul lail, kerjakan salat waktu malam. Kemudian semua amal-amal pekerjaan ini apabila engkau kerjakan, engkau akan memasuki surga dengan salam, dengan selamat, tentram. فنسأل الله عز وجل أن يخلقنا بأخلاق هذا النبي الكريم وأن يرزقنا كمال محبته واتباعه صلى الله عليه وسلم. Dan kami semoga berharap bersama-sama berdoa untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberikan kemudahan, diberikan taufik dan hidayah agar kita selalu bisa untuk mengikuti sunnah-sunnah dan mengerjakan perintah-perintah beliau. اللهم بارك في هذا المعهد وطلابه والقائمين عليه. وبارك في حياة فضيلة الشيخ يحيى، ووفقنا وإياه لكل خير من خيرات الدنيا والآخرة. والحمد لله رب العالمين. Kemudian beliau mendoakan kepada keberlangsungan pesantren Al-Bahjah untuk para asatidz khususnya Buya Yahya, dan berdoa untuk kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. أول ما نستفتح بإيراد حديثين ورد عن نبي كان قدره عظيما ونسبه كريما وصيرته مستقيما. صلى الله عليه. قال في حقه من لم يزل سميعا عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحديث الأول عن بحر العلم الدافق ولسان القرآن الناطق أوحد علماء الناس سيدنا عبد الله بن سيدنا العباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن قريشا كانت نورا بين يدي الله عز وجل قبل أن يخلق آدم ب1000 عام. يسبح الله ذلك النور ونسبح الملائكة بتسبيحه صلى الله عليه. فلما خلق الله آدم أودع ذلك النور فيه طينته. قال صلى الله عليه وسلم: فأهبطني الله عز وجل إلى الأرض في ظهر آدم عليه السلام، وحملني في سفينتي في صلب نوح وجعلني في صلب الخليل إبراهيم حين قذف به في النار. صلى الله عليه. ولم يزل الله عز وجل ينقلني من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام الزكية الفاخرة حتى أخرجني الله من بين أبوي وهما لم يلتقيا على سفاح القون. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. قمر سيدنا النبي قمرون وجميل سيدنا النبي وجميل. قمر سيدنا النبي وجميل سيدنا النبي وجميل. وعرق المصطفى للطيب طيبا الله ويثرب شرفت بالنور طيبا. وعرق المصطفى للطيب طيبا ويثرب شرفت بالنور طيبا. ويدهش عند طلعته الحبيبة ويدهش عند طلعته الحبيبة ويدهش عند طلعته الحبيبة. وإن جدنا المشاهد لا ملا قمر سيدنا النبي وجميل سيدنا النبي وجميل. وريق المصطفى يشفي العليلة وعين قتادة خذها دليلا. وريق المصطفى يشفي العليلة وعين قتادة خذها دليلا. تفل في البر أضحت سلسبيلا تفل في البر أضحت سلسبيلا تفل في البر أضحت سلسبيلا.
وصار لصهبه شهدا مدى ما وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد وكل الكون أنار بنور طه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحديث الثاني عن عطاء بن يسار عن كعب الأخبار قال ألمني أبي التوراة إلا سفرا واحدا كان يختمه ويدخله الصندوق فلما مات أبي فتحته فإذا فيه نبي يخرج آخر الزمان مولده بمكة وهجرته بالمدينة وسلطانه بالشام يقص شعره ويتزر على وسته يكون خير الأنبياء وأمته خير الأمم يكبرون الله تعالى على كل شرف يصفون في صلاة كصفوفهم في القتال قلوبهم مصاحفهم يحمدون الله تعالى على كل شدة ورخاء ثلث يدخلون الجنة بغير حساب وثلث يأتون بذنوبهم وخطاياهم فيغفر لهم وثلث يأتون بذنوب وخطايا عظام فيقول الله تعالى للملائكة اذهبوا فزنوهم فيقولون يا ربنا وجدناهم أسرفوا على أنفسهم ووجدنا أعمالهم من الذنوب كأمثال الجبال غير أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah mengingatkan agar kita selalu sambung, jangan jadi orang pelit. Al-bakhilu man idza dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Orang pelit itu adalah di saat disebut namaku tapi tidak mau bersalawat denganku. Mari kita bersalawat kepada Rasulullah. Shallu ala Nabi Muhammad. Yang masih ragu untuk membuka mulutnya dan mengeluarkan suara, ayo kita buka mulut, keluarkan suara. Shallu ala Nabi Muhammad. Hadirkan di hati kalau kita menyeru, memanggil Nabi, mengucapkan selawat kepada Nabi. Shallu ala Nabi Muhammad. Dan biasakan dengan seperti itu di saat kita mendengar nama beliau disebut, hendaknya kita bergegas untuk berselawat kepada beliau. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada semua yang telah berjuang dalam mewujudkan acara besar ini, acara agung, paling agung acara ya seperti ini, agung di dunia, agung di akhirat. Karena apa? Acara ini adalah untuk Rasulullah.
Tidak ada acara yang lebih besar daripada acara Maulid Nabi. Karena ini akan acara untuk melahirkan Nabi di hati kita, melahirkan Nabi di rumah tangga kita, melahirkan Nabi di kampung kita, melahirkan Nabi di negeri kita. Dan kami selalu mengingatkan hendaknya kita semua merayakan Maulid Nabi pertama skala pribadi dari diri anak-anak. Hendaknya setiap saat kita melahirkan di dalam diri dan anak-anak kita dan membaca salawat sebanyak-banyaknya. Kalau kita membaca salawat itu seperti kita menghadirkan, melahirkan Nabi di dalam diri kita. Membiasakan diri kita sambung dengan Nabi. Kemudian kami juga menghimbau agar kita di rumah mengadakan perayaan Maulid Nabi secara skala keluarga. Membeli ayam atau apa saja, senang, makan yang enak. Salah satu anaknya membaca puisi, yang satu membaca salawat atau menyampaikan ceramah, membaca satu hadis. Kemudian kita ingatkan kepada anak-anak kita bahwasanya ini acara untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus ini adalah seperti laboratorium. Kalau ternyata ada anak Anda yang sekolah jauh sudah mulai berubah akidahnya, akan ketahuan di sini. Kalau tiba-tiba berkata, "Ma, kenapa kita harus Maulid Nabi?" Ketahuilah engkau telah salah menyekolahkan anak Anda. Kita perlu membuat Maulid Nabi skala keluarga. Baru skala kampung, musola-musola hidupkan dengan perayaan Maulid Nabi. Suasana keakraban, menghantarkan makanan ke musola lalu dibagi kembali. Suasana indah, dan itulah yang diajarkan Nabi, silaturrahim, menyambung sesama kaum muslimin untuk sambung dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian skala besar seperti yang saat ini kita hadiri. Semoga Allah menjadikan ini semua sebab kita bersanding dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun Anda saat ini adalah Anda menghadiri majelisnya Rasulullah, majelisnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, jika ada yang merasa saat ini capek, tidak dapat tempat duduk, kepanasan, ketahuilah Nabi pernah bersabda kepada Siti Aisyah, "Ajruki ala qadri nasabiki." Pahalamu akan semakin banyak sesuai dengan capekmu. Yang kena terik matahari enggak ada dapat tempat duduk, pahalanya gede. Syaratnya tetap senyum. Ibu yang kena matahari tidak dapat tempat duduk, senyum, pahalanya gede. Para bapak pun demikian, ingat. Kemudian siapapun yang hadir di sini, ketahuilah Anda adalah mulia. Tempat Anda adalah sangat mulia. Maka kalau urusan tempat ternyata ada yang kejepit, mohon maaf, mungkin ada yang tidak bisa ke depan di sini. Ini hanya untuk aturan-aturan dunia. Di akhirat nanti bersama Nabi adalah ukuran hati kita semuanya. Hati Anda, biarpun di pojok paling belakang dekat tempat sampah, kalau Anda sambung hati dengan Nabi, nanti kelak dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mohon, mungkin ada orang yang para habaib, para ulama yang kami tidak bisa menempatkan di tempat yang layak, yang menyempurnakan Nabi, yang menyempurnakan nanti adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami mohon maaf. Akan tapi ketahuilah, kita saat ini semua menjadi tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang lega hati Anda di saat Anda disikut oleh teman, maka ketahuilah itu adalah umat Nabi Muhammad. Di saat tempat duduk Anda tiba-tiba diambil oleh orang lain, maka ketahuilah yang mengambil adalah tamunya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datanglah ke tempat ini dengan kelegaan, datang dengan riang, datang dengan senang. Dan itulah orang yang mendapatkan kemuliaan nanti di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kita ini bergembira bukan untuk susah, bukan untuk bingung cari makan, bukan bingung cari tempat, bukan, tapi kita cari kegembiraan. Kita ingin bergembira karena kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bergembira, enggak ada boleh ada yang susah. Gara-gara tidak tempat duduk, enggak ada tempat duduk, tidak boleh susah. Harus bergembira karena kita bergembira karena rahmat Allah yang benar Nabi Muhammad, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi adalah rahmat Allah untuk semesta, dan Allah pun telah memerintahkan, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Hendaknya kalian semua itu bergembira atas rahmat Allah, atas karunia Allah. Dan kalau kita cermati rahmat-rahmat yang bertebaran, yang kita rasakan, yang kita dapat, semua adalah agung, akan tapi semuanya itu menjadi kecil di hadapan rahmat agung yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kami mohon maaf kepada semuanya jika pelayanan daripada tim tamu kurang baik, maka ketahuilah semakin Anda capek, semakin gede pahala Anda, semakin dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga kami ingin sampaikan bahwasanya sebelum kami lanjutkan pembahasan tadi, bahwasanya di pondok ini ada bermacam-macam program. Kami hanya ingin, kalau Anda ingin semakin dekat kepada Nabi, dengar firman Allah Subhanahu wa taala ditujukan kepada Nabi agar Nabi menyeru kepada kita, "Qul hadhihi sabili." Ini adalah jalanku.
Allah berfirman kepada Nabi Muhammad agar berkata, hai umatku, hadhihi sabili, ini adalah jalanku. Atu ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Nabi disuruh oleh Allah untuk menyeru kepada kita. Semua cinta Nabi insyaallah. Semua cinta Nabi. Sallu ala Nabi Muhammad. Kalau cinta Nabi, ikuti jalan Nabi. Ikuti jalan Rasulullah. Siapapun Anda. Nabi disuruh menyeru kepada semua umat. Bukan sekelompok, tapi kelompok lain tidak. Kul hadhihi. Katakan wahai Muhammad kepada semua umatmu. Yang pejabat, yang rakyat, yang orang kaya dan melarat. Semuanya agar mendengar ini. Kul hadhihi sabili. Ini adalah jalanku, katakan wahai Muhammad kepada mereka. Ini jalanku, ini jalan Nabi Muhammad. Ad'u ilallah, mengajak kepada Allah. Dalam ayat lain disebutkan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi. Kalian semua adalah sebaik-baik umat yang dihadirkan oleh Allah di tengah bangsa manusia. Di tengah-tengah bangsa manusia. Kalian sebaik-baik umat yang dihadirkan oleh Allah di tengah-tengah bangsa manusia. Punya ciri khas, ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Baik, ad'u ilallahi, mengajak kepada Allah. Inilah jalannya Nabi Muhammad. Maka jika Anda cintai Nabi, cinta Rasulullah, ingin bersama Rasulullah, maka Anda harus mengambil bagian untuk mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala basiratin. Basirah ini kalau orang punya ilmu dengan ilmunya, yang punya kekayaan dengan kekayaannya. Kalau ditukar nggak basirah, orang kaya ceramah nggak bener, nggak bisa bener. Orang nggak alim dengan ilmunya, orang kaya dengan kekayaannya, pejabat dengan jabatannya. Itu ala basiratin ana wa manittaba'ani. Itu jalanku dan jalan orang yang mengikutiku. Maka dari itu kami mengajak kepada semuanya. Ayo, jangan hanya sekedar menghadiri majelis ini setelah itu selesai. Apa yang Anda perbuat untuk Nabi? Sudahkah Anda mengikuti jalan Nabi? Jalan berdakwah mengajak orang kepada kebaikan dengan basirah, dengan apa yang Allah berikan kepada Anda. Basirah di tempat, tidak salah. Hikmah dalam bahasa lain, bil hikmati. Hikmah itu ya sesuai dengan kemampuanmu, dan itu yang tepat ya seperti itu. Sekali lagi kemampuanmu dengan harta ya dengan hartamu, dengan ilmumu. Bergabunglah nanti para perindu dan pecinta Nabi yang punya ilmu dengan ilmunya, yang punya kekayaan dengan kekayaannya, punya jabatan dengan jabatannya, menjadi sebuah kekuatan, dan itulah yang dirindukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kami ajak semuanya, tidak hanya sekedar menjadi peserta, pendengar, akan tapi mari kita menjadi penyelenggara dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lihat, mengajak kepada Allah banyak, di antara mengajak salat, mengajak puasa, mengajak melakukan berzikir. Itu adalah ajakan yang luar biasa. Akan tapi kami ingin mengajak lebih besar dari itu semuanya, lebih agung dari itu semuanya. Kita ingin mengajak program besar. Bukan sekedar kita mengajak salat, tapi di dalamnya ada salat, di dalamnya ada puasa, di dalamnya ada zikir. Kami ingin mengajak membuat program dakwah yang besar, mendirikan pondok pesantren, membuka media dakwah, stasiun radio, televisi dan lain sebagainya. Kami ajak kepada semuanya, dan ini adalah ajakan yang agung. Karena di dalamnya ada sholat, di dalamnya ada hadis, ada ilmu, di dalamnya juga ada puasa dan sebagainya. Maka kami menyeru kepada siapa? Ayo bergabung dengan kami untuk membuat pondok-pondok pesantren yang banyak, menghidupkan madrasah-madrasah diniyah. Dan alhamdulillah dengan para sesepuh, para pejuang yang bersama kami, banyak yang sudah diwujudkan. Mulai dari pondok pesantren, di mana-mana alhamdulillah dibuka di sana sini. Mulai dari di Cirebon ada beberapa pos, beberapa tempat. Ada di Buyut, ada di Jamblang, ada di Pilang, ada di Wanasaba, banyak ini di Cirebon. Kemudian juga ada nanti ada di Tulungagung, ada di Pontianak, ada di Blitar, ada di Cianjur, ada di Bogor, ada di ada di Batam dan sebagainya. Kami masih perlu lagi. Mana yang akan menyodorkan hartanya untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala? Akan kami kirim tim nanti. Sebab kita mengumpulkan yang ahli ilmu, datang daftar dengan ilmunya. Yang ahli dunia punya kekayaannya, itu daftar. Nanti kita kumpulkan, kita akan menjadi juru dakwah yang sesungguhnya. Juru dakwahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kami ajak semuanya. Ada pondok pesantren. Dan di dalam pondok pesantren banyak program di dalamnya. Di antaranya mencetak ulama tadi. Yang mencetak ulama ada program tahfidzul Quran, menghafal Quran, dan diupayakan anak-anak sudah bisa menghafal Quran sebelum mereka mencapai umur 15 tahun. Jadi di usia kecil mereka dihimbau untuk menghafal Al-Quran. Kemudian setelah itu ada program tafakuh. Tafakuh adalah orang yang datang sudah umur yang 14 ke atas. Maka mereka dihimbau untuk menghafal ayat-ayat pendek saja. Atau ayat-ayat hukum, akan tapi ditekankan mereka untuk belajar ilmu agama.
Kemudian bagi menghafal Quran dimasukkan tahfidz plus, aslinya menghafal Quran tetap dijaga. Kemudian di situ ada program tafakuh juga, mempelajari ilmu agama yang banyak. Ini adalah program yang ada di sini. Kemudian ini adalah program awal kita buat pondok pesantren. Ya ini. Kemudian ada program lagi. Namanya SD, SMP, SMA. Bukan yang tadi. Ini beda. Semuanya punya tujuan. Tujuannya adalah menuju ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk SD, SMP, SMA kita ingin mencetak suatu ketika nanti. Ada di antara para alumni yang mereka adalah menjadi seorang dokter yang hebat ahli sujud, pakar ekonomi ahli sujud, kalau perlu menjadi pejabat pemerintah atau menjadi presiden kalau perlu, tapi ahli sujud yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disinilah digemblengnya. Kita berusaha nanti yang Allah yang akan memudahkannya. Maka kami ajak kepada semuanya yang punya kemampuan, ayo bergabung, daftarkan nanti, daftarkan. Nanti akan diperhatikan, kemudian kita akan bersama-sama. Kami bukan sendiri, kami banyak dengan tim. Kami banyak dengan para sesepuh-sesepuh. Kami bersama para pejuang-pejuang untuk berjuang menuju kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga stasiun radio. Dan kami tawarkan kepada siapapun yang mendengar suara ini atau yang menyaksikan acara ini atau yang hadir, jika Anda punya tempat yang bisa ditempati untuk siswa, serahkan kepada pondok pesantren. Kemudian setelah itu kami yang akan memikirkan untuk mengirim pesantrinya. Kemudian masalah operasional kita pun akan berpikir bareng-bareng bersama-sama. Yang punya tempat ingin didirikan stasiun radio bisa mendaftar. Intinya Anda mati sudah banyak tabungan itu loh. Agar kita semakin dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semakin hari semakin dekat dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan keluar dari tempat ini kecuali Anda punya semangat dakwah untuk mengikuti sabili jalannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan keluar kecuali di otak dan hati pikiran Anda adalah aku akan berbuat baik dengan apa yang Allah berikan kepadaku. Yang punya harta dengan hartanya, yang punya ilmu dengan ilmunya, yang punya keahlian dengan keahliannya, sehingga kita nanti bisa berkumpul kelak bersama baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat niat serius, jangan cukup menghadiri tempat ini. Dan yang menggiring Anda ke sini adalah Allah. Yang menjadikan kami harus menyampaikan ini adalah Allah. Semoga ini adalah kesepakatan hati yang mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Anda siap mendengar, kami menyampaikan, dan semuanya nanti sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga apa yang kita perdengarkan dan yang kita dengar bisa dirasakan oleh hati, kemudian hati kita mengikuti, anggota tubuh kita mengikuti, dan semua yang kita miliki bisa mengikuti baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فيقول الحق عزتي وجلالي لجعلت من أخلص لي بالشهادة كمن كذب بي أدخلوهم الجنة برحمتي يا أعز جواهر العقود صلى الله عليه وخلاصة إكسير سر الوجود مادحك قاصر ولو جاء ببذل المجهود وواصفك عاجز عن حصر ما حويت من خصال الكرم والجود صلى الله عليه الكون إشارة وأنت المقصود يا أشرف من نال المقام المحمود وجاءت رسل من قبلك لكنهم بالرفعة والعلا لك شهود اللهم صل وسلم وبارك على لا أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله والحبيب رسول الله لا إله إلا الله والحبيب رسول الله كم لك من نعمة علي ولم تزل محسنا إلي خلقتني في الحاشا جنيا وكنت لي قبل والدي لا إله إلا الله 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 والحبيب رسول الله لا إله إلا الله والحبيب رسول الله جعلتني مسلما ولولا فضلك لم أعرف النبي أسجد حقا على حدي وجنتي ونظيري لا إله إلا الله 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 والحبيب رسول الله لا إله إلا الله والحبيب رسول الله لا إله إلا 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 الله والحبيب رسول لا إله إلا الله الحبيب رسول الله لا إله إلا الله والحبيب رسول اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أحضروا قلوبكم يا معشر ذوي الألباب حتى أجلو لكم عرائس مآني أجل الأحباب المخصوص بأشرف الألقاب الراقي إلى حضرة الملك الوهاب صلى الله عليه حتى نظر إلى جماله بلا ستر ولا حجاب فلما آن أوان ظهور شمس الرسالة في سماء الجلالة خرج به مرسوم الجليل لنقيب المملكة جبريل يا جبريل نادي في سائر المخلوقات من أهل الأرض والسماوات بالتهاني والبشارات صلى الله عليه فإن النور المصون والسر المكنون الذي أوجدته قبل وجود الأشياء وإبداء الأرض والسماء أنقله في هذه الليلة إلى بدن أمه مسرورا أملأ به الكون نورا وأكفله يتيما وأطهره وأهل بيته تطهيرا
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فاهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صلوا على النبي محمد اللهم صل عليه يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أشرق البدر صلوا على النبي محمد فاختسف منه البدور مثل حسنك ما رأينا يا رسول الله قد يا وجه السرور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي يا رسول الله أنت مصباح الصدور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك
السلام عليك صلوات الله عليك أين العيسى حنات بسراء الله إليك والغمام قد أضلت والملا صلوا عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا نور العين مرحبا الله الله مرحبا جد الحسين مرحبا يا مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا مرحبا وأتاك العود يبكي مرحبا الله الله وتدلل بين يديك مرحبا يا مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا مرحبا واستجارت يا حبيبي مرحبا الله الله عينك ضبي النفور مرحبا يا مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا رب فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله عندما شدوا المحامل يا الله وتنادوا للرحيل يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله جئتهم والدمع سائل يا الله قلت قف لي يا دليل يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا
وجب الشكر علينا ما دعا لله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلوا على النبي محمد اللهم صل عليه Salam. Salam alaihi para perindu dan pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan mendengar petuah tausiah nasihat dari Yang Mulia Dr. Muhammad Syadi. Beliau adalah seorang alim datang dari Syria. Kita akan dengar pesan-pesan beliau, tapi sebelumnya untuk bahan doa bahwa bulan ini dalam minggu ini kita akan membuka 2 pesantren. Yang pertama adalah di Batam, di Blitar besok dimulai. Kemudian yang kedua adalah di Batam. Dan 3 bulan berikutnya insya Allah di Purbalingga dengan di Bogor. Dan juga hari ini kita saksikan banyak jamaah tidak punya tempat sampai di pinggir-pinggir jalan, sampai di kampung-kampung itu. Kita berharap bahwasanya lahan pesantren yang ada di wilayah Pancalang, berapa 6 kilo dari tempat ini, kurang lebih ada 10 atau 11 hektar itu, akan segera dimulai sekaligus dibuatkan lapang yang luas. Mungkin maulid depan sudah ada sana. Amin. Dan sudah ada pondoknya. Berharap bahwasanya ada hamba Allah yang siap membangun untuk menampung minimal 500 santri saja dulu dalam 5 bulan ini. Semoga Allah kirim ahli surga. Dalam 5 bulan atau 6 bulan atau 1 tahun dah kasih kesempatan. Barangkali semoga ada ahli surga yang bisa membangun di tempat itu, bisa menampung kurang lebih 300 sampai 500 santri dulu. Baru nanti pengajian Ahad pagi itu 3 kali di sini, 1 kali di sana. Kemudian mungkin maulid tahun depan sudah ada di sana. Karena ini padat sampai belakang sana, sampai ada yang nggak dapat tempat. Semoga Allah mempermudah kita untuk berkembang dalam kemuliaan, insyaallah. Kita akan mendengar petuah dari Dr. Muhammad Syadi. Kepada beliau dipersilakan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا ربنا لك الحمد حمدا طيبا مباركا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. لا مانع لما أعطيت
ولا معطي لما منعت. سبحانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله سيد الأولين والآخرين من اجتمعنا اليوم على محبته. أيها الحفل الكريم، إنني في هذا اليوم المبارك أتصفح هذه الوجوه الطيبة لأرى فيها أنواراً انعكست من قلوب طاهرة امتلأت بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحصل هذا الجمع الكبير الكريم الذي أحسب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يباهي به ويفخر به ويحبه. فلقد والله ذكر لنا أهل الحديث والأثر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تشوق لأحبابه فقال: وشوقاه لأحبابي. فقال بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولسنا أحبابك؟ قال: أنتم أصحابي، أما أحبابي فقوم يأتون من بعدكم يود أحدهم لو أنفق كذا وكذا ليراني بأبي وأمي أنت يا رسول الله. لقد اشتاق إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفذ شوقه الأعوام والقرون المتكاثفة. إنه يشتاق إلينا بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. ولنرى في قلوبنا أيها الأحبة، لننظر في قلوبنا أي شوق نحمله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ما نظرنا إلى الشوق طوت عليه قلوبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، علمنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبادلنا من الشوق ما هو أكثر من ذلك. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو أكمل منا في محبته بأبيه هو وأمه. Beliau mengucapkan salam dan doa kepada kita. Beliau mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau juga mengatakan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di majlis yang mulia ini. Tidak ada pujian yang berhak dipuji kecuali Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa taala adalah zat yang paling berhak dipuji. Begitu juga beliau mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan benar-benar ikhlas dari hati beliau mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabatnya, "Aku rindu kekasihku, aku rindu kekasihku, aku rindu kekasihku." Kemudian para sahabat radhiyallahu anhu heran, "Ya Rasulullah, apakah kami bukan kekasihmu? Apakah kami bukan kekasihmu ya Rasulullah?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Benar wahai sahabatku, engkau adalah kekasihku. Engkau adalah kekasihku yang di sampingku setiap hari, setiap waktu. Tetapi di sana, di suatu zaman, aku merindukan kekasihku yang sangat aku cintai, yang sangat aku rindui," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai kita, ma'asyiral muslimin. Kemudian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Siapa itu ya Rasulullah kekasihmu kalau bukan kita?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, "Kelak di akhir zaman akan datang suatu kaum." Mudah-mudahan kita umat tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di akhir zaman kaum yang datang mencintaiku, yang mereka tidak melihatku, mereka tidak menemuiku, mereka tidak berkumpul denganku, tetapi mereka cinta, mereka rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangga menyebutkan nama kita di antara sahabat-sahabatnya yang paling mulia.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bangganya menyebutkan kita. Rasulullah bangga mencintai kita yang kita tidak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab itulah kita ditanya kepada diri kita, apakah kita sudah layak mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah kita sudah benar-benar mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah sangat sempurna, paling sempurna makhluk yang mencintai kita dan merindui kita. Beliau juga berkata, beliau sangat beruntung, beliau sangat suka bisa bertemu dengan kita, wajah-wajah yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajah-wajah yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. حبيبي يا رسول الله، حبيبي يا رسول الله، وشوقاه إليك، وشوقاه إليك، فداك أرواحنا، فداك أولادنا، فداك أهلنا، بأبي أنت وأمي يا رسول الله. Ya Rasulullah, kami rindu kepadamu ya Rasulullah, kami cinta kepadamu ya Rasulullah. Wallahi, wallahi, demi Allah, kami rela berkorban, melindungimu, mencintaimu melebihi kedua orang tua kami, melebihi anak kami, bahkan melebihi diri kami ya Rasulullah. أيها الأحبة الكرام، المحبة أصل أصيل في ديننا، فمنها يتفرع إيماننا بالله سبحانه وتعالى، ومنها يتفرع إيماننا بالرسل الكرام، ثم إن الفرائض هي عنوان لتلك المحبة، امتثالنا لأوامر الله سبحانه وتعالى وانتهاؤنا عما نهى الله سبحانه وتعالى عنه هو عنوان لمحبة الله ومحبة رسوله. Cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menghancurkan iman kita yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala, akan mengalirkan cinta kita ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang di faraid atau yang wajib itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, tetapi kita tidak bisa melupakan bahwa kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah sumber untuk kita bisa iman kepada Allah Subhanahu wa taala. هذا شهر العطايا قد أطل علينا، هذا شهر الخير والكرم، هذا شهر تتنزل فيه رحمات المولى سبحانه وتعالى، فقد طلعت فيه شمس النبوة فكانت خيرا للعالمين، فأي شيء ينبغي علينا أن نفعله في هذا الشهر الكريم؟ نريد أن نحتفل برسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يمكن أن نحتفل؟ اجتمعنا هذا الجمع الكبير المبارك المرضي إن شاء الله، ولكن فوق ذلك نريد أن نحتفل في أنفسنا، في بيوتنا، في أعمالنا، في أهلينا وأولادنا. Bulan ini adalah bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat banyak rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan di muka bumi ini. Dan alhamdulillah kita bisa bersyukur dan kita bisa berkumpul di sini menghadiri Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghadiri Maulid. Tetapi bukan hanya sekedar Maulid yang kita hadirkan, bukan hanya sekedar kita berkumpul di sini untuk menghadiri Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang paling penting adalah kita bisa benar-benar menghadirkan rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di diri kita, di keluarga kita, di anak-anak kita. Dengan sempurnanya kita benar-benar menghidupkan Maulid atau menghadirkan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ليس أعظم ولا أتم من الطريق الذي سار فيه النبيون والطريق الذي سار فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهو طريق الدعوة إلى الله، رفع رايات الله سبحانه وتعالى في كل مكان، طريق العلم والعمل، طريق الدعوة إلى هذا الدين الطيب المبارك. Tidak ada jalan kita bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan jalan kita bisa mencari ilmu, kita berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyebarkan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan yang diturunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. كيف السبيل إلى السير في هذا الطريق؟ إن السبيل إلى السير في هذا الطريق المبارك يمكن بوسائل كثيرة، وأنا ذاكر بعضها في هذه العجالة.
Bagaimana kita bisa mencapai jalan tersebut, jalan menuju kita mencari ilmu, jalan untuk kita berdakwah kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana? Insyaallah beliau akan mengasih tahu thariqah kita mencapai jalan ilmu dan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. العلم هذا الطريق المبارك هو طريق النبيين، فمن يسلك طريق العلم يسلك طريق النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان سلوك طريق العلم ليس أمرا هينا على كل أحد، فلا أقل من أن يسلك الإنسان ولده في هذا الطريق المبارك، أن يأخذ بيد طلاب العلم، أن يشد على أيدي من يعمل في طريق العلم. Tariqul ilmu atau manhaj ilmu adalah suatu manhaj jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiada jalan yang lebih mulia, tiada jalan yang lebih sempurna dan terhebat kecuali jalan ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib bagi kita sebagai thalabul ilmi untuk benar-benar menjalankan atau mencari ilmu supaya kita bisa menjalankan tariq manhaj ilmi sesuai dengan keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intahal waqt saya. الإنفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى لأجل بناء العلم وبناء صروح العلم هذا شيء مما يرضي الله ويرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنفقوا في سبيل الله في طرق الخير، في طرق العلم، في بناء المعاهد. أيها الأحبة، كثير من الناس من الإخوة من الشباب يعيشون في حيرة، ضاعوا في أودية الضياع، لا يجدوا أحدهم من يأخذ بيده. هؤلاء من لهم لا بد من إرشادهم، لا بد من الأخذ بأيديهم إلى طريق الله سبحانه وتعالى. وهذه المعاهد وطرق العلم والإنفاق على أهل العلم والسير في هذا الطريق وأن ننذر بعض أولادنا للعلم، هذا مما يبني صرح الإسلام ويعلي صرح الإسلام في المجتمع الإسلامي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للخير. الكلام في هذا طويل ولكن الوقت قد نفد على عجل. أسأل الله سبحانه وتعالى الذي هو خير مسؤول، أسأله بمن طوت عليه قلوب المحبين في هذا المجلس، بما اشتاق هؤلاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسأله وهو خير مسؤول أن يغفر لنا ولآبائنا وأن يرقينا مراقي أهل الخير والسعادة والفلاح، والحمد لله رب العالمين. Sungguh beruntunglah sebagai seseorang yang bisa membangun bangunan untuk mendidik orang menjadi mencari manhaj ilmu. Bersyukurlah dan beruntunglah yang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa membangun pendidikan-pendidikan, tempat-tempat pondok-pondok pesantren untuk di mana seseorang bisa mencari ilmu. Maka sebab itulah kita apabila kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kerizkian yang lapang, kerizkian yang melebihi, maka berinfaklah, maka kita jihadlah fisabilillah untuk membangun-bangun tempat ilmu, untuk bangun pondok pesantren dimanapun kita berada, dimanapun pondok pesantren tersebut berada, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan berkah kepada pondok pesantren tersebut. Maka beruntunglah wahai bapak ibu ma'asyiral muslimin, apabila anak-anak bapak dan ibu telah dipondokkan di pesantren ini atau di pesantren yang lain, mudah karena di pondok-pondok tersebut situ dididik oleh para guru-guru dan untuk mencari ilmu yang benar, ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya beliau ingin menyampaikan atau lebih banyak lagi nasihat-nasihatnya, tetapi karena waktunya sudah habis, insya Allah kapan-kapan lagi kalau beliau bisa bertemu insya Allah. Dan beliau berdoa mudah-mudahan kita diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatan semuanya itu untuk jasad kita, untuk guru-guru kita, untuk para hadirin, untuk kedua orang tua kita dan terus-terusnya hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sallim wa barik alaihi wa ala alihi. وكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأهداهم إلى الحق طرقا. كان خلقه القرآن وشيمته الغفران، ينصه للإنسان ويفسه في الإحسان ويعفو عن الذنب إذا كان في حقه وسببه صلى الله عليه. وإذا ضيع حق الله لم يقم أحد لغضبه، من رآه بديهة هابا، وإذا دعاه المسكين أجابا،
يقول الحق ولو كان مرا ولا يضمرك لمسلم غشا ولا ضرا من نظر في وجهه علم أنه ليس بوجه كذاب صلى الله عليه وكان صلى الله عليه وسلم ليس بغماز ولا عياب إذا سر فكأن وجهه قطعة قمر وإذا كلم الناس فكأنما يجنون من كلامه أحلى ثمر صلى الله عليه وإذا تبسم عن مثل حب الغمام وإذا تكلم فكأنما الدر يسكت من ذلك الكلام وإذا تحدث فكأن المسك يخرج من فيه صلى الله عليه وإذا مر بطريق عرف من طيبه أنه قد مر فيه وإذا جلس في مجلس بقي طيبه فيه أياما وإن تغيب ويوجد منه أحسن طيب وإن لم يكن تطيب وإذا مشى بين أصحابه فكأنه القمر بين النجوم الزهر وإذا أقبل ليلا فكأن الناس من نوره في أوان الظهر وكان صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة وكان يرفق باليتيم والأرملة قال بعض واصفيه ما رأيت من ذي لمة سوداء في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وقيل لبعدهم كأن وجه القمر فقال بل أضوأ من القمر إذا لم يحل دونه الغمام صلى الله عليه قد غشيه الجلال وانتهى إليه الكمال قال بعض واصفيه ما رأيت قبله ولا بعده مثله فيعجز لسان البليغ إذا أراد أن يحصي فضله فسبحان من خصه صلى الله عليه وسلم بالمحل الأسنى صلى الله عليه وأسرى به إلى قاب قوسين أو أدنى وأيده بالمعجزات التي لا تحصى صلى الله عليه ووافه من خصال الكمال بما يجل أن يستقصى وأعطاه خمسا لم يعطهن أحدا قبله وآتاه جوامع الكلم فلم يدرك أحد فضله وكان له صلى الله عليه وسلم في كل مقام مقال صلى الله عليه ولكل كمال منه كمال لا يحول فيه سؤال ولا جواب ولا يجول لسانه إلا في صواب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. Para perindu dan pecinta baginda Nabi SAW, baik kami akan memetik satu fasal daripada Maulid Tibai. Akan coba kami hadirkan terjemahannya atau syarahnya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Semoga Allah senantiasa bersalawat dan bersalam kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqa wa khuluqa. Dikatakan bahwa baginda Nabi Muhammad adalah paling bagusnya makhluk dari akhlaknya dan dari bentuk parasnya. Bentuk ciptaan Nabi adalah paling bagusnya ciptaan. Paling bagusnya makhluk adalah baginda Nabi. Dan paling bagusnya akhlak adalah akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Wa adahu minal haqqi turuqa. Jika ada orang punya jalan-jalan mengajak kepada kebaikan-kebaikan, maka ajakan Nabi adalah ajakan yang terbaik. Hidayah membawa kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala.
Wa kana khuluquhul Qur'an. Akhlak Nabi adalah Al-Qur'an. Semua yang ada di dalam Al-Qur'an tentang akhlak mulia, maka Nabi adalah orang pertama yang mengamalkannya. Wa shimatuhul ghufran. Nabi punya sifat khusus yaitu mudah memaafkan. Yansahu lil insan, punya kebiasaan berikan nasihat. Jadi tidak akan melihat orang melakukan sebuah kesalahan kecuali beliau rindu untuk menyelamatkannya, menasihati. Tidak pandang siapakah dia. Bahkan orang yang sangat memusuhi Nabi pun Nabi rindu untuk menasihatinya. Wa yafsahu fil ihsani. Beliau luas dalam berbuat baik. Tidak terbatas kepada manusia. Akan tapi beliau adalah orang yang sangat baik kepada binatang sekalipun. Itulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yafu 'anil dzambi idza kana fi haqqihi wa sababih. Jika beliau disakiti, urusan diri beliau, urusan pribadi beliau, beliau mudah memaafkan. Beliau mudah memaafkan jika ada orang berbuat salah kepada beliau. Wa idza du'iya haqqullahi lam yakum ahadun li ghadabih. Jika ada orang yang mengganggu hak Allah, agama Allah diganggu, kalau Nabi marah tidak ada siapapun, tidak ada satupun yang bisa menghentikannya. Dan itu yang harus kita tiru. Kita jangan marah karena urusan pribadi, urusan agama diganggu kita tidak mau marah. Kita harus marah kalau urusan agama diganggu, urusan Nabi, urusan Al-Quran diganggu, kita harus marah. Tapi kalau urusan pribadi kita diganggu, hendaknya kita lapang hati memaafkan. Itulah akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ra'ahu badihatan habah. Siapapun orang yang selagi di dalamnya tidak ada kedengkian, maka di saat melihat Nabi yang ada adalah kagum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa idza da'ahu al-miskinu ajabah. Tidak pandang siapa memanggil beliau, beliau akan datang memenuhi. Karena apa? Dengan harapan itu semua akan membawa hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipanggil orang miskin pun datang. Tidak membeda-bedakan siapa yang memanggil beliau. Yaqulul haqqa walau kana murran. Beliau akan selalu menyampaikan kebenaran. Tidak peduli apakah itu akan menjadi sebab orang menyakiti beliau. Pahit yang beliau rasakan tidak penting. Yang penting beliau menyampaikan kebenaran. Wala yudmiru lil muslimin khisyan wala dharra. Beliau adalah yang tidak pernah menyembunyikan, tidak pernah menjadikan sebab orang muslim itu merasa sakit. Tidak ada menyimpan dusta kepada siapapun dari orang Islam. Tidak akan menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man nadhara fi wajhi alima annahu laysa biwajhin kadzdzab. Kalau ada orang melihat wajah Nabi, spontan dia tahu ini wajah bukan wajah pendusta. Dan Nabi adalah digelari Al-Amin, orang yang sangat jujur. Orang yang memusuhi Nabi pun tidak bisa mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam laysa bi khammasin wala iyab. Nabi sifatnya tidak mudah mencaci, tidak mudah mengolok. Akan tapi kadang kita sebagai umat Nabi, katanya pecinta Nabi, mengikut Nabi, kadang kita mudah mencaci, apalagi zaman rusak, zaman media, kadang kita mudah komentar yang seharusnya kita tidak boleh komentar, mencaci, mengolok. Ini adalah menjadi sifat kita, naudzubillah. Bagaimana akhlak Nabi? Akhlak Nabi tidak mudah mencaci, tidak mudah mencela. Wa idza surra fa ka'anna wajhahu qit'atul qamar. Di saat beliau mendapatkan sebuah kegembiraan, kabar gembira tentang masuknya Islam fulan dan fulan dan fulan, Nabi bergembira. Dan kegembiraan beliau tampak di wajah beliau laksana rembulan. Wa idza kallama an-nasa fa ka'annama yajnuna min kalami ahli thamar. Jika beliau berbicara kepada manusia, maka orang-orang itu seolah-olah memetik buah paling indah, paling manisnya buah. Artinya apa? Setiap kalimat yang diucapkan Nabi akan selalu terasa indah bagi yang mendengarkannya dan terasa ada manfaatnya. Itulah kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pernah mengatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Nabi tidak berucap kecuali yang bermanfaat. Siapapun yang mendengar akan merasakan manfaat dari ucapan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idza tabassama an mithli habbil ghamam. Kalau beliau tersenyum, bayangkan tersenyumnya Nabi. Kalau Nabi tersenyum, maka seolah-olah seperti serpihan awan putih. Bagaimana serpihan awan putih? Terlihat gigi baginda Nabi di saat tersenyum mengkilat indah. Bayangkan Nabi di hati Anda. Nabi tersenyum, kelihatan gigi beliau yang indah, yang cantik, di bibir yang indah, di wajah yang ganteng, pada badan yang istimewa. Itulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idza takallama fa ka'annama tur yasqutu min dzalikal kalam. Kalau berbicara seolah-olah ada permata yang rontok yang jatuh dari ucapan-ucapan beliau. Semuanya adalah penuh dengan makna yang indah, yang agung. Wa idza tahaddatsa fa ka'annama al-misku yakhruju min fih. Kalau kita berbicara dengan seseorang, tentu ada sesuatu yang keluar dari mulut. Tapi kalau mulut Nabi semuanya harum seperti minyak misik. Itulah mulut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak kotor, tidak ada kotoran bagi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idza jalasa fi majlisin baqiya tibuhu fihi ayyaman wa in taghayyab. Kalau duduk di sebuah majlis,
harum dan keharumannya tetap tertinggal biarpun beliau sudah meninggalkan tempat tersebut. Wa idza masya baina ashabihi fa ka'annamal qamaru bainan nujumiz zuhri. Kalau seandainya beliau berada di tengah sahabat-sahabat beliau itu laksana rembulan di tengah bintang gemintang. Itulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idza aqbala lailan fa ka'anna an-nasa min nurihi fi awanidz zuhur. Kalau datang malam ketahuilah orang yang ada di sekitar Nabi melihat Nabi seperti penerang di siang hari. Wa idza aqbala wa kana sallallahu alaihi wasallam ajwada bil khairi min rihil mursalati. Nabi itu sangat pemurah, lebih murah, lebih kencang dalam melakukan kebaikan daripada angin yang berhembus. Wa kana yarfuqu bil yatim armalah. Nabi sangat penuh kasih dengan anak yatim dan janda-janda. Beliau memperhatikan mereka. Wa qala ba'du wasifihi ma ra'aitu min dhilmatin sauda fi hullatin hamra ahsanu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata orang-orang yang pernah melihat Nabi, yang menyifati Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku tidak pernah melihat orang yang berambut hitam pekat dengan menggunakan baju merah lebih bagus daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah ringkas terjemahan daripada sekelumit satu fasal. Kalau Anda mengetahui semua terjemahannya dari Maulid Tibai, semua adalah keindahan. Kalau kita tahu maknanya, semakin rindu dan cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, kami rindu padamu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, di mana kami sebagai umatmu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, duniakanlah syafaatmu. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim.